के औलाद मौला अली, औलाद मौला अली, दूल्हा मियां कलीमी। বাংলা ভাষা বুঝতে পারছেন তো? একবার মোহাম্মতে বলুন না সুবহানাল্লাহ। औलाद मौला अली, दूल्हा मियां कलीमी, दूल्हा मियां कलीमी के दयार नबीर पियारा, दयार नबीर पियारा, दूल्हा मियां कलीमी, औलाद मौला अली, दूल्हा मियां कलीमी, दूल्हा मियां कलीमी। नूरे निगाहे ओली सैयद मसरूर कलीमी, नूरे निगाहे ओली सैयद मसरूर कलीमी। अरे सिलसिला मसरूर मियार, सिलसिला दूल्हा मियार, हसनी आरे हुसैनी, औलाद मौला अली, मसरूर मियां कलीमी, दूल्हा मियां कलीमी। এই শের দেখুন কে ব্যস্ত রয়েছে এই মন, খুঁজে তোমায় সারাক্ষণ, ব্যস্ত রয়েছে এই মন, খুঁজে তোমায় সারাক্ষণ কে মনে মনের আগুন নিভাও না, মনের আগুন নিভাও না, এসে মসরুর কলীমি, औलाद मौला अली, दूल्हा मियां कलीमी, दूल्हा मियां कलीमी। হুজুর দুলহা মিয়ার দরবারে গিয়ে মাসরুর মিয়া দরবার থেকে, দুলহা মিয়ার নিকট থেকে আমরা যা পেয়েছি ওনার ওসিলায় আমি ওটা বলতে চেয়েছি কে দুলহা মিয়ার দারে নেই গো কিছুরি কমি, দুলহা মিয়ার দারে নেই গো কিছুরি কমি। আরে পেয়ে পেয়েছে সব সওয়ালি, দিয়েছেন মসরুর ওলি,
औलादे मौला आली दूल्हा मियां कलीमी दूल्हा मियां कलीमी औलादे मौला आली दूल्हा मियां कलीमी। মাকতা শুনেন, ছন্দ আরো আছে কিন্তু শেষ ছন্দটা শুনেন যাকে মাকতা বলা হয়। চোখে মুখে যাহার নাম অন্তরে লিখা তার নাম চোখে মুখে যাহার নাম অন্তরে লিখা তার নাম আরে গাই আসমাউল সুবহ শাম গাই আসমাউল সুবহ শাম মাসরুর মিয়া কলিমি औलादे मौला आली मसरूर मियां कलीमी मसरूर मियां कलीमी। बिरादर ছন্দ আরো আছে, আমি ওদিকে যাচ্ছি না, সময়ের দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে না। আপনার কথা শুনলেন।